Bibili tayo ng sasakyan. Bagong sasakyan para dito. Hij staat daar. Zo. Zo, 129.000. Het is wel mooi. Zo, ito yung gusto ko. Na auto. Ga maar daar staan, schatje. Dus als je gaat, hoe heet het? Als ik ga rijbewijs, ga je deze kopen voor mij? Ja, schatje. Ah, oké. Ito na yung gusto niya. Wel mooi hoor. Wel mooi voor de video. Dit is mooi donkerblauw. Ja, dus... Tingin, shopping. Car shopping. Zo schat, ga je die Mercedes voor mij kopen dan? Nee? Zo. Wel een Pas op het Noordereiland. en dit is een hefferbrok? Weet je hoe lang geleden het is dat ik hier heb gereden? Joh? Hefbrok of heffer? Ja, de hef. De hef. De Hef heette die in Rotterdam. Bouwtechnische stijlen, bijzondere brug. Het is Icoon natuurlijk, maar Ja, maar het is... Monumental qua bouw en- Bridge. De hef. ik zou zeggen, ze laten Dus- gewoon, waarom laten ze niet de tram erover rijden of zo? Bij, Zo. bij de Maashaven, Rijnhaven. Nee, maar jij woont dus ook niet al te best hoor. Nee. Habang nag-aaway sila, ito yung Williams Bridge. So oud als ik. So as old as Ben je in me. de war met de Erasmusbrug? Nee, dat is... Onder de mond van laten we de brug afsluiten. Rotterdam skyline. Ik wil ook helemaal niet met je auto in het centrum staan. Maar ja, als je die brug in de brug dichtgooien, dan word je gedwongen zo te rijden. En dan gaan ze hier de boel al. Ja, ik vind het verschrikkelijk. Ito reklamo lang na reklamo sa Kabisi. Of is dat een andere naam? Hoe heet het schat? Ja, nee. Jawel, het is een nieuwe... Naaldorp of zo? Die Kandorp? Nee, het is niet, het is een andere naam. En deze ook, die Aloha. Deze Aloha restaurant is ook iets anders. Andere naam. Deze. Dit is even zo. Stroom. Ja. Ja. Food podium en terras. Bar, food, podium en terras. Tropicana staat weer leeg. Kan. Ik heb wel een paar keer met nieuwe eigenaren dat gebouwd hebben. Ayan, ulan na doon. At yung pupuntahan din namin. Oh my gosh. So, andito na tayo sa ating destinasyon. Ayan, tumigil rin ang ulan. Okay. So, dyan tayo pupunta. Ang aking gutom na mister. So, ito na yung aming dinner. Sa akin ay Caesar salad, sweet potato fries, burger sa aking asawa at beer. At hindi na siya makapaghintay. So, ito yung ano, yeah, here is the Forla.
Ito yung pa-decor nila. Roermond. Ano nila? Kovlaklash. So, papasok tayo ng Prada. Yan yung cute na bucket hat. With matching legs. Ito yung ano. Ito yung gusto ko. Pero walang zipper. Grilled sausage. Grabe yung linya sa Gucci. Pamigay na lang sa Gucci siguro. So, dito tayo sa Coach titingin. Baka meron tayo ano. So, kikita. Coach. So, all butterflies here. The next day na ng ating ano, yung pumunta tayo ng designer outlet. Hindi na ako nakapag haul after kasi late na kami nakauwi, mga 10 p.m. na. So, and then the next day, Monday, so hindi ako So ngayon ko na ipapakita yung nabili. Kasi konti, wala naman masyado. Kasi ang ano lang talaga namin doon, pagpunta is naghanap ako ng bag. Kasi ako sa Forla, akala ko meron. Ang meron sila, yung walang zipper. So, So, ito yung sa asawa ko, yung sapatos, yung Skechers. Kasi napaka-comfy niya. Gusto niya sana ng blue. Kaso wala yung size niya. Malaki kasi ang paa. So, ito yung ito yung sa kanya. Shoes. Yung may para siyang arch fit at saka air cooler. Yeah, air cooler or something like that. Tapos yung akin, nakabili din talaga ako ng yung sa Longchamp, yung yung canvas. Tapos may zipper. So yung parang kumbaga ba, kasya lahat. Maganda to pang yung travel bag. So ito. Hindi ko lang sure kung anong kulay. So, ito yung ating nabili. Ito lang naman talaga. So, nag-stick naman ako sa purpose ng pagpunta doon. Yeah. So, dito ko na i-end ang vlog, guys. Salamat sa panonood. If nagustuhan nyo, please like and subscribe. Bye!